Alhamdulillahi Rabbil Alamina. Mais Allah fo ka Allah tanu ka Allah barikada. Allah min sɔnna ka bi fara an si kan ka bɛn le 36e mois 2021 ka bɛn arabadonya ma. Mais Allah fo ka Allah tanu ka Allah barikada. Ka deli a fɛ bi ɲɔgɔnna caman b'a bolo a ka ɲɛnamaya kɔnɔ a b'o jira ni silamɛ bɛɛ la si ani kɛnɛya ani bonya ani wasa kɔnɔna la. Alhamdulillah kɔfɛ an lajɛbaga cɛman ni musoman an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔ dantɛ foli min na. N'a diyara Allah ye an ye video kɛrɛnkɛrɛn k'a kɛ bi an kun y'a dabɔ an ka karamɔgɔba n'o ye Alhaji Ahmad Tidiane Sangare n'a dɔnnen don ko Hayidara ka Seyidina Ali. An kun y'a dabɔ k'ale kɛrɛnkɛrɛn k'ale fo sabu a bɔra ka video min kɛ a ka kalandenw kun n'o ye wahabiyaw ye a bɔra k'u kalan fɛn dɔ tɛ min dɔn. Vraiment an kun y'a kanu k'ale de fo bi kosɛbɛ a ka o walanda ɲumanba in a y'o min kɛ a ka kalandenw kun k'a fo a la. Sabu n y'a fɔ siɲɛ caman bamanankan ko adamaden bɛ fo i ka yɛrɛ ye ci kɛ ko ɲuman na. Nin baara min filɛ n'an b'a la yɛrɛ ye baara de don. Non n'i y'a kɛ k'a ɲɛ i bɛ fo a kɛcogo ɲuman na k'a sɔrɔ i y'a kɛ i yɛrɛ ye. Nka an kun bɛna jalaki dɔɔni a bɛ hakɛ to an ye karamɔgɔya gasi kama sabu a sumayara a yɛrɛ ko ten k'ale sumayara k'an kana jigin kalandenw na. O tɛ baasi ye sabu bɛɛ kunno kuma o y'i ka sɔgɔmadafɛla ye. A kɛra waati min na fɛnɛ a waati ɲana sabu kalandenw y'u dakɔnɔta bɛɛ fɔ k'a ban pewu. U tilalen ale sɔrɔla ka na u kalan. Wa an b'a dɔn fɛnɛ u ye kalan in faamu. An bɛ Ala de deli kalan in mɛn kulo ɲuman Ala k'a di an n'u ma. A faamucogo ɲuman Ala k'o di an n'u bɛɛ lajɛlen ma. Ka u ka karamɔgɔba yɛrɛ fo a n'an yɛrɛ an bɛɛ ka karamɔgɔ dɔw kan k'an bɛɛ ka karamɔgɔba fo k'a wale ɲuman dɔn. Ka deli Ala fɛ hali bi Ala k'an n'an mɛn nin baara in na. Hali bi Ala k'an n'an mɛn nin baara in na. Hali bi Ala k'an n'an mɛn nin baara in na. Kuma o kuma n'a ka kalandenw nana k'u bɛna fɛn dɔ fara diinɛ kan n'u hakili la ka bɔ k'u kalan. N'u ko k'u bɛ fɛn dɔ fɛnɛ bɔ a la n'u hakili la ye a ka bɔ k'u kalan hali bi. An bɛ an ka karamɔgɔba fo o la. Vraiment an kun ye video in dabɔ ale de foli kama mais bamananw ka zana don fɛn dɔ tɛ dabɔ fɛn dɔ kama mais o bɛ taa sɔrɔ a kɔnɔ quoi. Alhamdulillah komi kuma min bɛ senna Facebook sanfɛ bɛɛ b'a dɔn kuma fila tɛ laturuko kuma don. Wahabiyaw an y'u koron k'u koro. Vraiment u dakɔnɔta banna pewu fɔ ta tɛ yen tuguni. Sisan u nana de ka t'u dogo an ka karamɔgɔba yɛrɛ de kɔfɛ. Parce que u jigi tigɛra u dɔnko banna u seko banna ta fan tɛ yen. Sinon n'a sɔrɔla hali bi k'u se ma ban k'u dɔnko ma ban u kan k'u jija u yɛrɛ ye hali bi. Mais u se banna u ka dɔnta banna u kɔsɛmɛyɔrɔ banna parce que an y'u ko da fo dɛnɛ taayɔrɔ tɛ yen. U ka solution laban kɛra jumɛn ye anw yɛrɛw fɛnɛ ka karamɔgɔbaw anw ka diinɛ gɛturabaw an ka dɔnni taayɔrɔbaw donc k'u bɛ t'u sɛmɛ olu yɛrɛ de la sa ka t'u bugu olu de kɛrɛfɛ k'u dogo olu kɔfɛ mɔgɔ sɔn u ka don an ni olu ni ɲɔgɔn cɛ. Parce que nin yɔrɔ in na fo an ka kodɔn de fara baara kan sinon an bolo bɛ k'an yɛrɛ tana ye. O kama ne b'o fɔ mɔgɔ b'a la ka kɛlɛ kɛ laturu ko in na a dagali kuma la an k'an kɔlɔsi. Minnu yɛrɛ bɛ yen n'u bɛ ka laturu da an bɛɛ k'an kɔlɔsi an kana na kɛ an yɛrɛ ma jugu ye an kana an yɛrɛ kɛlɛ. N'i ye mɔgɔ ci k'a ci bon an k'a fɔ ten ni mɔgɔ ye ɲɔgɔn ci k'a ci mais e ka cili fariyara a bolo a bolila ka taa jɔ i fa kɔfɛ. O bɛ mun jira kodɔnna ni hakilitigi. Tiɲɛ yɛrɛ la n dɛsɛra de mɔgɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye k'an to yen o y'i fa ye i bɛ n'i jɔ o de kan c'est à dire a bɛ taa jɔ o de kɔfɛ. Bon n'i kɛra duwawu den fɛnɛ k'i bɛ ko kalama vraiment a taara jɔ mɔgɔ min kɔfɛ i kan k'o tigi bonya n'o gasi lajɛ. Hali n'i b'a ci kan k'a ci cogo jate minɛ mɔgɔ sɔn ka n'a fɔ k'i ye ale de ci. Nin yɔrɔ in na kodɔn b'a la dɛ. Wallahi o de kama n y'a kanu
n kun ye video in dabɔ de Seydina Ali foli kama mais n y'a ye de an ka ɲɔgɔn dɛmɛ nin yɔrɔ in na kosɛbɛ kosɛbɛ donc u taar'u bugu o de kɔfɛ n'o ye an ka karamɔgɔ Cheikh Misibahu Wage ne y'o fɔ siɲɛ caman ne yɛrɛ ka karamɔgɔba don walahi parce que ne b'ale lamɛn de ka dɔ fara an ka faamuya kan ka dɔ fara an ka dɔnni kan n b'a lamɛn a kama spécial et puis tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a lamɛnli ye faamuyaba di ne ma fɛn na n tɛ minnu dɔn walahi karamɔgɔ Misibahu Wage a lamɛnli ne tɛ fɛn caman dɔn a lamɛnli kɛra sababu ye ne ka bɔ olu caman kalama donc ne ka karamɔgɔ yɛrɛ don spécial o kama an bɛ min fɔ an yɛrɛw ye n'o ye an sunnamɔgɔw ye an minnu bɛ ni wahabiya a tɔgɔ ye de ni laturuko kuma la an k'an kɔlɔsi an kana kɛ an yɛrɛ ma jugu ye i ye mɔgɔ ci k'a ci a dɛsɛra ka boli ka taa jɔ i fa kɔfɛ o y'a se bannen pewu donc kana n'a fɔ hali bi k'i b'i ka se yira ne yɛrɛ bolo nin kuma y'a yɛrɛ ban nin ko kiti tigɛra koyi nin kuma y'a yɛrɛ ban pewu walahi ko donna ni hakilitigi bɛɛ b'a dɔn nin kuma y'a yɛrɛ ban Muhamadu Buyeba Mahi Watara an fɔla ka kɛlɛ daminɛ ni olu de an bɛ olu jɔn kumakan mɛn tuguni n'olu de bɔra yan Muhamadu Buyeba de bɔra k'a fɔ a da camancɛ la ko ni mɔgɔ min donna laturudala kan wala mɔgɔ min donna mori kan n'i sara k'i to la y'i kalen de k'i bɛ don jahanama kɔnɔ wa k'i tɛ bɔ a video b'an bɛɛ bolo a bɛ k'i kale k'i bɛ don jahanama kɔnɔ ko wa k'i tɛ bɔ Mahi fɛnɛ nana ka n'o kuma ɲɔgɔnna fɔ mais o ta ma kɛ i b'a fɔ ale ta cogoya Mahi kɔni y'a yira de n'i kɔni bɛ na i bɛ muciribuya baara la an bɔra k'u ɲininka an ko baasi tɛ komi diinɛ an si ta tɛ o an bɛɛ nana diɲɛ na de an y'a sɔrɔ yan wa an ta k'a to yan mɔgɔw b'a kan kɔfɛ donc mɔgɔ nana fɛn fɔ la an tɛ min kalama vraiment an bɛ ɲininka walasa an ka bɔ a kalama an ye Muhamadu Buyeba wele k'a ɲininka ka Mahi ɲininka yalima dalilu jumɛn de bɛ nin kuma ninnu na u ka jaabi kɛra jumɛn ye sabu k'Ala ko kuranɛ kɔnɔ ko mɔgɔ si tɛ ko dogolen don ni ale Ala tɛ an ko de bɛ se ka kɛ laturudala ka jahanama kɔnɔ don sababu ye wa o de bɛ se ka kɛ mori ka jahanama kɔnɔ don dalilu ye wa ni Ala y'o fɔ mɔgɔ caman bɛ ko dogolen don min tɛ laturu dɔn min tɛ mori an tɛ jateminɛ kɛ kuma ninnu na an y'u koron k'u koro taafan tunun na u ye kuranɛ bila ka na hadisa la k'ale kira yɛrɛ de y'a fɔ kisi ani nɛɛma bɛ kira kan ko ni mɔgɔ min taara arifu fɛ yen walima kahinu fɛ yen arafu fɛ walima kahinu fɛ yen ko a ye min f'i ye n'i ma da la ko tile 40 k'i ka seli tɛ minɛ mais n'i dara la i kɛra kafiri ye u nana sisan k'o fɛnɛ laturu ye an ko a t'a jateminɛ nin ni laturu tɛ kelen ye dɛ donc an y'u koro ye olu dɛsɛlen co olu taar'u jigi sɛbɛ jɔn o kɛra ne yɛrɛ fa ye a b'olu fɛnɛ hakili la ko ne fa bɛ se k'a ɲɛnabɔ Cheikh Idris Amara Kante ne fa don ba a kɛra olu kɔnɔ ko ba bɛ se k'a ɲɛnabɔ ba nan'i sigi ouverture média la sa k'a bɛɛ fɔ a kɛra ba hakili la yɛrɛ ko nin y'a bannen n ko subahanallahi ne ye fɛn ne ka téléphone kun cɛnnen don kan walahi n ko ne ye fɛn lamɛn dɔrɔn ne perezera dugu ka jɛ de ayi an bɛ waati min na komi sisan ayi kana fɔ sinon i b'a bɔ yɔrɔ fa ye koyi an nana ka na ale fɛnɛ kale k'a jɔ n y'an fa y'an se ka e ni tɔw kɛɲɛ nka i fɛnɛ bɛrɛma ta an b'o suma i kun dɛ an y'o suma ale kun sisan ale fɛnɛ kɔsɛmɛ taara kɛ jumɛn o kɛra an fa n'an ka karamɔgɔba yɛrɛ an ka baharu yɛrɛ Cheikh Misibahu Wage Ala ka hɛrɛ k'an n'a ye o n'a fa Dɛma Wage Ala ka hinɛ ni silamɛ su la ale taara i kɔsɛmɛ olu de la sisan k'a sɔrɔ ni ye ne fa ma sɔn k'o bɛɛ fɔ mais n bɛn'a fɔ bi a kana jigin na ni video janyana n m'a dabɔ o kama mais bamanankan don n'i ye tuden ta dɔ bɛ wuli quoi a bɛ ka tabulogo ni dayi min fɔ ko Dɛma Wage y'o sɛbɛ ta tabulogo ni dayi dayɛlɛ i b'a daminɛ a daminɛ fɔ k'a ban laturuko kuma kelen t'a kɔnɔ Ala n ko Ala ka hɛrɛ ka ɲi i b'a daminɛ tabulogo ni dayi page daminɛ depuis a fɔlɔ quoi n t'a dɔn n bɛna ba a fu depuis a kɔfara k'a dayɛlɛ k'a f'i ye fo ka taa ban laturuko kuma tɛ tabulogo ni dayi kɔnɔna la laturuko kuma bɛ yɔrɔ min na n m'a fɔ Dɛma Wage m'a fɔ dɛ mais a m'a fɔ tabulogo ni dayi de kɔnɔ
nta ya kuma info mais hata tabulu ni da gono nere fa ere ta do kuma imbe hali kitabu mi gona ta do o ko ve adogo idi anga karamo ko ba no a Sheikh Misiba huwa ala ka here kana yanga bahuru do karamo bismillah somo yo age to en doni koy don karamo ko ba no Misiba huwa ge ale ka kitabu ale de tabulu ni da sharaha aka tabulu ni da sharaha la kitabu min be no ko tanimul hibai wal mafushu wa tanimul habai la turuko kuma nana do o de ko ale ya kawo me tabulu ni dai yera kulu jera ko na ta ko ya ta ko la ga hagli mandama no me fe ga mi foni yorola Misiba wage ne ga karamo ko special yere wallahi nyo fo nga video dola ne re ga karamo ko kofe vraiment ni sona mɔgɔ min ye diinɛ dɔnni na Misiba wage do wanga dɔnni yɛrɛ bɛ taa a bolo ka sɔrɔ an ma ɲɔgɔn ye a kumakanw kama alhamdulillah o taara bugu o min kɔfɛ mɛ video teliya an balima dɔ nana an fɛ ci la walasa a kana degun sɔrɔ donc a tɔgɔ ye di u taara u sɛmɛ ale min na sisan an bɛna a ka kuma dɔw lajɛ vraiment parce que fɛn dɔ bɛ yen min'o fɔ fɔlɔ mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ nin ye karamɔgɔ ye o t'a yira k'a fɔ i ka sɔn karamɔgɔ ka kuma bɛɛ ma ayi o tɛ n'i y'a jateminɛ Imam Maliki rahimahullahu Imam Maliki ale ye kalan kɛ Abu Hanifa ta bolo Abu Hanifa ta fɛnɛ tilala ka kalan kɛ Imam Maliki bolo bɛɛ ye ɲɔgɔn kalan mais u ka hakilaw ma kɛ kelen kuma dɔw la karamɔgɔ b'a fɔ yan fɛ kalani ma fɔ ko ayi donc f'an k'o faamuya o kɔnɔna la o kɔfɛ Imam Maliki ale Imam Shafi'i fɛnɛ kalan a ye Imam Shafi'i min kalan a n'o fɛnɛ ka hakilila ma kɛ kelen k'a sɔrɔ ale de Imam Shafi'i kalan kuma dɔw ale b'a fɔ nin cogo la Imam Shafi'i b'a k'o tɛ o dɔ ye jumɛn ye Imam Maliki ka sira kan n'a bɛna seli n'a bɛna al-Fatiha kalan Imam Maliki y'a kɔn k'a kɛ makuruhu ye ko a kana bisimilahi arahmani rahimi fɔ a b'a daminɛ alhamdulilahi rabbil alamina de la ka taa o Imam Maliki ka taa sira ye mais Imam Shafi'i ko ni mɔgɔ o mɔgɔ ma bisimilahi arahmani rahimi fɔ k'i ka seli tiɲɛnen don ale ye bisimilahi arahmani rahimi kalanni kɛ wajibi de mais Imam Maliki fɛ makuruhu don a man ka fɔ bon Malikiya nana lajɛ Imam Shafi'i fɛnɛ dɔnnibaga ba de hali n'a sɔrɔla Maliki de y'a kalan mais dɔnnibaga ba don o don ko n'a ma kalan k'an ka seli bɛ tiɲɛ o ɲɛsiranya kama Malikiya fanba bɛ bisimilahi arahmani rahimi kalan o ɲɛsiranya kama parce que ala de b'a sababa don mais hali sini Malikiya dɔw t'a kalan mais ka sɔrɔ karamɔgɔ ni kalanden de bɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ nin na donc f'an k'a faamuya an bɛna jaabi min di an tɛna aradu kɛ an karamɔgɔ ka ayi an karamɔgɔ bɔra ka faamuya dɔ de fɔ an fɛnɛ min faamuya an bɛna ɲininkali de kɛ a la parce que ale an karamɔgɔ de a ka d'an ye ale ka jaabiw de di an ma a man d'an ye k'ale sɔsɔ i n'a fɔ wabiyaw ni an b'a kɛ cogo min na ayi ale ka kuma kelen tɛ yen k'an bɛ aradu k'a kan a tɛ yen ni ala sɔnna a bɛ yen de an bɛna ɲininkaliw de k'a la k'an jaabi n'olu ye mɔgɔw fɛ an bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na an ka laɲini o dɔrɔn de inshallahu an b'a fɛ karamɔgɔ k'o faamuya o kɔfɛ n'i y'a lajɛ an mɔkɛ n'o ye Misiba wage a fa n'o ye Dɛnba wage ala ka hinɛ ni silamɛ su bɛɛ la a tugura Sɛgɛnɛ Ahamada Hamahula nɔfɛ o ma dogo a yɛrɛ ye kasidaw da a ye dɔnkili kɛrɛnkɛrɛn k'a da Sɛgɛnɛ la ka Sɛgɛnɛ tanu n'a ye kosɛbɛ mais a tilala ka bɔ Sɛgɛnɛ nɔfɛ mun de don faamuyaw de don a tugura a nɔfɛ ni faamuya dɔ de wa a tilala ka bɔ a nɔfɛ fɛnɛ n'o faamuya kelen de donc a t'i n'a fɔ ko karamɔgɔ min y'i kalan ko wajibi ko fɔ i ka tugu o kɔ o tɛ karamɔgɔ min y'i kalan kuma dɔ la a b'i kalan fɛn min na i b'a sɔrɔ la kuma dɔ la e yɛrɛ ka faamu tɛ sɔn o ma fiyewu parce que e yɛrɛ bɛ taa ye a bɛ ka min fɔ ani e ka faamuya olu tɛ kelen donc an b'a fɛ an ka karamɔgɔ k'o faamuya an balimaw k'o faamuya kanubaga bɛɛ ka se k'o faamuya an bɛ fɛ ka jaabi min di an tɛ n'a di ka karamɔgɔ sɔsɔ an bɛ n'a di n'an ka faamuyaw de parce que ala b'a dɔn an ye kuma in lamɛn ale bolo a mɛnna mais n'i y'a ye an bɛ ka video kɛ n'ale tɔgɔ ye bi parce que nin ko in de bɛ sen na donc wabiyaw dɛsɛlen de ale sen don a la o kama an bolo fila b'an kɔ an bɛ dugu ma an kunberekuru ka karamɔgɔ Misiba wage ye an ka seku yɛrɛ yɛrɛ don inshallah
alhamdulillah aga kuma konna la ko min ya fo shuro ni fugal do glateria kono kasi am preselen amina damne ula aga kitabu kono ayre bulu mi 1991 ayre bulu kitabu mi 7 abu kono no tamimul hibai abu konna la ale yɛrɛ de bɛ k'a fɔ ko Muawiyata bun Hakam a ye kira ɲininkali min kɛ kisi nɛma bɛ kira kan laturu dɔnniya la ni kira y'a jaabi k'a fɔ ko nabi ɲuman dɔ de tun bɛ ka laturu in baara ni mɔgɔ min ka kɛta n'o nabi ɲuman in ta bɛnna dun o bɛ bɛn ale ko ko hadisa in min filɛ nin ye ko o hadisa in ma na o kɔrɔ o hadisa in ma sɛbɛn musilimu kɔnɔ walima kira ma hadisa in lakale k'a fɔ k'a bɛna laturu daga ni hadisa in ye ko o tɛ wa kira ma hadisa in lankale wala muslim ma hadisa in sɛbɛn k'a fɔ k'a bɛ laturu fɛnɛ kɛ haramu ye k'o fɛnɛ tɛ ko hadisa in mana laturu dagali kuma fɔli kama hadisa in mana laturu haramuyali kuma fɔli kama ko hadisa in nakun to ye a ko hadisa in nakun de ye walasa de ka kibaruya de lankale a ɲɛna an tɛ min dɔn o kɔrɔ ye di k'a jira na de laturu tun bɛ kira dɔ bolo i n'a fɔ an tun t'a kalama cogo min na ko hadisa in nakun y'o de misaliya la nabilayi Musa ale ka mujiza dɔ tun ye ala ye bere de d'a ma donc ko c'est-à-dire hadisa in nakun de ye k'o ɲɔgɔnna dɔ de lankale an k'a dɔn nabilayi Idirisa ja laturu dɔ de tun b'a bolo a b'o cogo fɛnɛ la o n'a ɲɔgɔnnaw i n'a fɔ nabilayi Isa ninnu tun bɛ su lawuli cogo min na n'olu bɛ ka lankale ko hadisa nana k'o de lankale an ɲɛna an ka b'o de kalama mais dalu se ka minɛ n'a ye k'i bɛ laturu daga n'a ye dalu se ka minɛ n'a ye k'i bɛ laturu haramuya n'a ye an fa n'an ka karamɔgɔba Misibahu Wage n'a hakili la nin b'a ka kitabu kɔnɔ Tamimul Hibai a bɛ ka tabuluku ni dayi sharaha kitabu min na alhamdulillah a ye video bɔgali min kɛ n'o bɛ taa bɛn miniti 51 seconde damadɔ b'a sanfɛ an y'a ye a ye kumakan ɲɛ 2 fɔ o video o bɔgali la kumakan ɲɛ fɔlɔ a nana ni hadisa kelen lankale k'a fɔ ko ni mɔgɔ min ta n'o ta bɛnna ko o bɛ daga o ye kumakan ɲɛ fɔlɔ a yɛrɛ ko o bɛ daga a tilala ka na jaabi ko mɛ ko sira t'an bolo k'a fɔ ko laturu min filɛ an bolo nin ye k'o ye Idirisa ta kɛcogo ye k'o kama k'a bɛ kɛ haramu ye a ye nin kumakan 2 fɔ a ko dalu t'an bolo a ka kuma fɔlɔ ko ni mɔgɔ min ta kɛcogoya ani Idirisa ta kɛcogoya bɛnna a yɛrɛ y'o hadisa lankale ko kira ko k'o bɛ bɛn a yɛrɛ ko ten mais ale nana jaabi sisan ni Imami Nawawi ka kuma ye o tɛ kira ta ye bilen dɛ sisan kira ta banna pewu ale ka jaabi kɛra jumɛn ye Imami Nawawi ka kuma la ko ni mɔgɔ min ta kɛcogoya o ni Idirisa ta bɛnna o bɛ bɛn mais ko dalu t'an bolo kɔrɔ sira foyi tɛ yen k'a fɔ ko ni Idirisa ta kɛcogo ye o kama ko a bɛ kɛ haramu ye a ye nin kuma 2 fɔ bon ale dun ka kitabu yɛrɛ kɔnɔ a yɛrɛ bolo ye min sɛbɛn ale ko hadisa in nakun tɛ laturu dagali n'a haramuya ye mais ale tilala k'o 2 bɛɛ fɔ a ka vocal la bon an minnu ye kalandenw ye n'an bɛ k'a lamɛn a ye ne kɔni ɲagami a ye ne ɲagami kosɛbɛ souvent ne yɛrɛ ma dɔn n ka jumɛn de ta sisan ale ka hadisa nacogo la a ka kitabu kɔnɔ k'a nakun tɛ daluko ye haramuya ni dagali kan mais an ye min mɛn ale yɛrɛ da ale ye dagali ni haramuya fɔ o la bon nin 2 dun bɛɛ ale yɛrɛ de a bolo de ye nin sɛbɛn dɔn in na a y'o fɔ non nin 2 la an b'a da ɲɔgɔn kɔrɔ anw kalandenw an b'a kɛ cogo di nin 2 la hadisa fɔlɔ min bɛ yen n'a y'o sɛbɛn ka nin fɔ komi o kuma mɛnna parce que dɔnni bɛ wara ka taa don o don o kuma y'a sɔrɔ la a kun ma se ka faamuyaba sɔrɔ hadisa ko in na fɔlɔ de wa walima mun de bɛ yen o jiz an bɛ fɛ an ka karamɔgɔ ka o walawala an ye mɔgɔ sɔn an ka se k'an ta n'an bila dɔn hadisa in kan kosɛbɛ parce que ale bɛ hadisa dɔn ka tɛmɛ anw tɛ hadisa an yɛrɛ tɛ fɔ hadisa ko la an yɛrɛ tɔgɔ tɛ fɔ an tɔgɔ tɛ fɔ o la yɛrɛ donc olu de ye karamɔgɔbaw ye hadisa dɔnnabaw don jumɛn an kan ka jumɛn de ta vraiment an bɛ fɛ a kan walawala o la kelen 2 ko ni mɔgɔ min ta ni Idirisa ta bɛnna k'o ka ɲi ani min dalu de t'an bolo k'a fɔ ko ni Idirisa ta o kama a bɛ kɛ haramu ye a bɛ kɛ kafiriya ye a bɛ bila filankafoya minɛn kɔnɔ an b'a fɛ ka ɲininkali di an fa n'an ka karamɔgɔ ma nin yɔrɔ kan hali bi vraiment a ka ɲɛ an ma kalandenya ni karamɔgɔya gasi kama ko walawala ye ni mɔgɔ min ko laturu min bɛ ne bolo ko ni Idirisa ta kɛcogoya ye ni mɔgɔ min y'o fɔ n'i y'o fɔ
ka taa sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la Idirisa ta kɛcogoya tɛ sariya la i bɛ wele cogo di sariya kɔnɔ an b'a fɛ a k'o jaabi an ye ka an kalandenw bilasira nka yan'a k'o jaabi ne yɛrɛ bɛ se ka jaabi min dɔw la an ka kunfiya kɔnɔ ne b'o fɔ o ye jumɛn ye a bɛ fɔ o tigi ma k'i ye nkalon tigɛ i ye nkalon tigɛ i ta ni Idirisa ta kɛcogo tɛ kelen o ye nkalon ye o ma fɔ sisan alhamdulillah ni mɔgɔ min ye nkalon tigɛ diinɛ kɔnɔ sariya b'o tigi bila balansi jumɛn de fɛnɛ kɔnɔ i bɛ bila kafiriya balansi de la wa i bɛ bila mushrikiya balansi de la wa walima i bɛ bila jurumunako balansi de la n'a sɔrɔ la a bɛ faamuya karamɔgɔ ka jaabi la ni mɔgɔ min ta kɛcogo ni Idirisa ta kɛcogo bɛna o kan ye mais dalu t'an bolo k'a fɔ ko Idirisa ta kɛcogo in ye nin o kama kafiriya yɛrɛ de ye wale in ye mushrikuya don karamɔgɔ bɛ k'a fɔ tan donc an bɛna ɲininka ni mɔgɔ min fana ko k'ale ta in ye Idirisa ta kɛcogo ye sabu a bɛ minnu bolo u b'u k'o de fɔ ko u b'u k'u ka dalu ta o de kan ko Idirisa ta kɛcogo don ni mɔgɔ min y'o fɔ mais n'a sɔrɔ la o tɛ parce que ale ka faamu na o tɛ n'o tigi ta ma k'o ye sisan o bɛ bila balansi jumɛn na o ɲininkali bɛ karamɔgɔ bolo ne bɛ min faamuya la an ka kunfiya dɔnni na o bɛ bila nkalontigɛ minɛn kɔnɔ ni mɔgɔ min ye nkalon tigɛ i ka nkalontigɛ de b'i kɛ kafiri ye wa i ka nkalontigɛ de b'i kɛ mushriku ye wa wala i ka nkalontigɛ de b'i kɛ jurumutɔ de ye donc an bɛ fɛ an ka karamɔgɔ ka o walawala ye o kɔfɛ ka min fɔ an lajɛbaga bɛɛ ye diinɛ kuma tɛ fila ye kelen pe don a gulonnen tɛ maa si la k'a fɔ karisa de ma n'a fɔ ayi o tɛ diinɛ ye o ye an lamɛnbagaw de ye ne ni karamɔgɔ tilala sisan n ka mɛn an lajɛbagaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la n ka mɛn an ka wahabiyaw de ma diinɛ tɛ karisa ko ye diinɛ ye dalilu ko de ye Imam Maliki y'o de fɔ n'ale ka kuma ni kira ta min mɛnna k'an k'o minɛ ka baara kɛ n'o ye nka n'ale ka kuma ni kira ta min ma bɛn k'an k'o kɛ ka kogo bɔ Imam Maliki ko ten anw fɛnɛ fɛ yan an ka karamɔgɔ ta min ni kira ta mana bɛn an b'o minɛ ka baara kɛ n'a ye mais min ta ni kira ta mana ɲɔgɔn cɛ dun an b'o kɛ cogo di wahabiyaw o jaabi bɛ kɛ cogo di mɔgɔ min ta ni kira ta bɛnna an kan k'o minɛ ka baara kɛ n'a ye mais ni min ta ni kira ta ye ɲɔgɔn cɛ fɛnɛ dun o bɛ kɛ cogo di an b'o fɛnɛ ta ka kira ta de bila wa walima an bɛ kira ta de ta k'o tigi ta bila sabu i mana fɛn fɛn lamɛn a bɛɛ b'a f'i ye de k'a jiginna Idirisa ka sɔli t'o la wa u bɛ tila k'a f'i ye kira y'a jaabi de ko mɔgɔ min ta ni Idirisa ta mana bɛn k'o bɛ bɛn sisan ne bɛ fɛ ka ɲininkali min kɛ n fa ni n ka karamɔgɔba la hali bi n'o ye Sheikh Misibahu Wage Ala ka hɛrɛ kɛ an n'a ye n b'a fɛ ka ɲininkali min k'a la komi ale ko dalu foyi tɛ yen k'a fɔ ko nin ye Idirisa ta kɛcogo ye mais anw b'a dɔn cogo di k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la nin tɛ Idirisa ta kɛcogo ye an b'o dɔn cogo di parce que ne ye kuma dɔ mɛn ale da ale de ye ne kalan o la ne n'o kuma fɔ a yɛrɛ ɲɛna a b'a fɔ ko el asulu la yahataju ila zikiri an fa n'an ka karamɔgɔ a bɛ nin fɔ a ka vokali caman na ne b'u lamɛn el asulu la yahataju ila zikiri an bɛɛ nana diɲɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ nin fɛn in de kɔni bɛ yen an ma dɔwɛrɛ ye ne nin tɛ a bɛ fɔ k'o ye laseli n'a fɔra ko nin tɛ sisan min don o de bɛ yira an na ni mɔgɔ min ko nin kɛcogo in tɛ Idirisa ta ye an t'a fɔ ayi dɛ an b'a fɔ an sɔnna Idirisa ta kɛcogo ye jumɛn ye an b'a ɲini fɛ i k'o fɛnɛ yira an na an k'o ye mɔgɔw sɔn an k'a dɔn k'u tɛ kelen ye an ka Idirisa ta in ta ka nin bila an b'o ɲini an fa n'an ka cɛkɔrɔba fɛ u ka Idirisa ta kɛcogo in yira an na an ka se k'a dɔn nin de ye Idirisa ta kɛcogo ye parce que o de kan ka ɲɛdɔn sisan déjà que min bɛ o tɛ ka ban jumɛn don n'a kɔni fɔra ko nin tɛ min don o de kan ka jira mɔgɔ dɔ nana sisan a ka seliji ta a ka seliji ta cogo man ɲa n'i ko a ma i ye seliji ta cogo min na nin t'a kɛcogo ye mun de bɛ yen a kɛcogo ye min ye i b'o de jira a tigi la mais e ko nin t'a kɛcogo ye a kɛcogo ye jumɛn i ko k'i t'o fana yira a la a bɛ kɛ cogo di a b'a taabolo in de kɛ wa walima a bɛ mun kɛ mɔgɔ dɔ nana ka na seli sa e sigilen ɲɛna e ko seli kɛcogo man ɲi n'i ko a kɛcogo man ɲi a kɛcogo ɲuman ye jumɛn ye i b'o de jira a tigi la mais e ko k'a ta kɛcogo man ɲi a ko ɲuman jira na e ko k'i t'o fana yira a la walima k'e tɛ ɲuman in fana dɔn an b'a fɔ o yɔrɔ la farati bɛ nin na dɛ
e to do e dungo ko ni mai o do ya don chuko de ko ni fene mai kasoro e te o donia tela Idrissa ta donia tela ya don chuko de ko ni fene mai amma ko bola de wa yo o ta ma fan wallahi an yara dan wata kala yan ko ni an nan karamo ko ni nyokon chelade a teste kana on bla nyokon na fiyo de pan fa nan karamo ko ne ni vogali kila Facebook fambe kara ne ni shite hal ni melego jigina kanaya billahi melego ga jigin kanaya kula turu mai bidalu fayana nte ka fo ke melege dama wote ayo tere ka fo ye melege dama tendro kanga tuke ka kuma wote ni ko mai dalu awage e bidalu jume kira ko yoro jume ko haram do parce que anye kira ta ni haram ko kuma ma foye akoni ta ni Idrissa ta bena la turu mi file ka danga no wati la odun ne kumbe da kira kile la muna kira ma fo ku mi me ka da sisa ko te nu me nyokon je doni koyi nu me nyokon je doni ko sebe non ugu yere wa yo ku yere lafiya mo ko te ala ko de do ani dalu ko de ala ko ani dalu ko mo ko tere billahi wonna ni jien ma wo mai na soro langa mo bonya tado amo tigi bonya ko gashi sigi mama nyina fa ga dalu de fanye vraiment mse ka ambolo seme mina amo ko bodila ntolu fila ka fofo jogo mina ayi ote deja ge dalu koni soro la ka bakira kuma kona ka ban ka foni tani Idrissa ta benade ben onolu de ko Idrissa ta kechogo inte bashi tere Idrissa ta kechogo e jume ye kuko de jira anango ye ko donc o mine ka bara kenu e mi ma mbolo sizango bla ameno fene maidu e mi ma mbolo ko te la truco kuma ni e kira mi fola ni yoyi maintenant ko anga kira tabla kana don mago ka kuma kana sisan ka kira tabo en peu kana don mago e mi fola la truco kuma vege masa ila kilafia di iktilafu droni ba kono billahi don maga be bado kira mi kon foye ne meni ko anga kira ka kuma blanga na don mago ye mune fola sisan ni sosoli be don mago do ba fi di ka bi bendo ba fo ka tebe iste ka fo kibiti toro fangelen kane minu ko ka bebe ngo dalu fene bolu bolori e ga ibn arabi ka tafsir la jeta o ka mi fiala o ka fiidi ko fo nyon ko kelen do ala minu ko ka bebe lu ka dalu ri sabu kira yere ya sabati ko nabi mo nga bara do o minu ko tebe lu ka dalu kara jume parce que ko nabi mo nga bara ko kecho ko madon bo yere bala o dalu ka fegen wallahi o ka fegen parce que no mado e mi o ka nga jira na ngodo ukanga jira ananga se ko fene do ukama vraiment enfin ananga shehu ananga karamugo ba no yemisiba hu wage alhamdulillah ko fe shura bora ga fugali ke ga wahabi o danga be alame abora ku danga ka damne ne fayere la parce que fugali folo minga la turu haramya ka ne ya yi mo folo minga publication na gara ne re fay ne ga ba no imam Idrissi Kanté nya yale de ga publication ko fe nya u ka Facebook fambe ka o te bashi mais shuro anga karamo anga shegu bora ga wa be o sebe goro danga avugal be wa fembe be mbulu wa hagilo yere ya soro fene parce que keme ga to min karamo ko photo ko ni anga karamo ko photo di noro nyona ka ke wa fo shegu kame tum karamo ko di ma bora ga danga bari kala kate ya fa ke ba o ma wa kala ku sara kati ya fa ke ba ma wabeo Sheikh Misbahu wage ko kati ya fa oma sabu ka ya ga futu kulinyona ka ke ba faliwe ka tum karamo ko de keren ne ayi kati ya fa oma ka ya tonyo abene bulu wamba do ayere ya lame wala ga hagli nyman dama ameni jabi ko anga karamo ko bulu ko so anga se ka ku infam doni ali dala ka dine chien jirana la ka ngem mo be chien mina ga tuku chien ko wala ka galon fene jira ana kan mo be galon ye ka galon don ka ban galon na la kira horoma kama sallallahu alaihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.